गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदाम के कलाम में से देखते हैं रोमियो 5 बाब उसकी 5 और 6 आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुदस जो हमको बख्शा गया है उसकी वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनियों की खातिर मुआ। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावनी का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो मुश्किल परेशानी आई है ये हमें इससे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, या हमारी लाइफ में ये जो मसले आ रहे हैं अब हम शर्मिंदा होंगे। अजीज़ों, जब कभी ऐसा शक आपके दिल में आए तो आपने उस शर्मिंदगी को नहीं सोचना, बल्कि आपने इस बात को सोचना है कि खुदावन यीशु मसीह जो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जब आप अपने दिल में ये बात रखते हैं कि मैं कभी शर्मिंदा नहीं होंगी, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होऊंगा, क्योंकि देखें, जब हम गुनहगार ही थे तो उसने प्लान किया, अपने बेटे को भेजा, क्योंकि उसको पता था कि हम गुनहगार हैं। वी आर सिनर थ्रू द एडम। आदम के वसीला से हम गुनहगार हैं। उसे पता था हमारा कसूर नहीं है, इसलिए उसने प्लान किया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, मैं इनको बचाऊंगा। वो ईमानदारों को तो नहीं बचाने आया था, वो तमाम गुनहगारों को बचाने आया था। तो जब कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी बात आती है तो आप उसमें शर्मिंदगी मत जाहिर करें या अपने आप को गिल्टी फील मत करें कि मैं खुदा के आगे खड़े होने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि खुदा ने तो आपको उस हालत में पसंद किया, उस हालत में आपको आके आपके लिए प्लान्स किया कि आपको निजात दे जब आप गुनहगार थे। तो सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करना है कि हम हर हाल में खुदा को प्यारे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि खुदा ने हमें ये चॉइस दी है कि अब तुम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हो या नहीं करते हो। अब ये चॉइस आपकी है कि अब आप इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी तो उसने हमें नाप तोल के रास्तबाजी नहीं दी, बल्कि खुदा की रास्तबाजी जो मसीह में और मसीह की रास्तबाजी हम में है वो उसने मुकम्मल तौर पर हमको दे दी। अब जब हम यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज हैं, यीशु मसीह के वसीला से, तो अब आप कंप्लीटली राइचस हैं। आप जब अपने अंदर देखते हैं तो आपको गिल्टी फील क्यों नहीं होती, क्योंकि जब यीशु मसीह आपको रास्ताबाज करता है, बनाता है, तो वो आपको रूहुल कुद्दस नाप तोल के नहीं देता कि इसको मैं इतना दूंगा, इसको इतना दूंगा, इसको इतना, ऐसा नहीं, बल्कि वो रूल कुदस मुकम्मल तौर पर हमारी ज़िंदगी में कंप्लीटली रूल कुदस आता है। जो रूल कुदस हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत को और मुकम्मल मोहब्बत को जाहिर करता है, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमें खुदा की मोहब्बत को जाहिर करवाता है, वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाजी को फील कराता है कि हम रास्तबाज हैं, और वही है जो हमारे अंदर इन फीलिंग्स को लेकर आता है। तो जब रूल कुदस हमारी मदद के लिए हमारे लिए भेजा गया है, तो फिर आप ये बात कभी भी मत सोचें अपने अंदर से कि हाँ, मैं बदनी तौर पे गलत हूँ या मैंने ये गलत कर दिया, मेरी सोच ऐसी हो गई। सबसे पहले ये कि आपने कभी शर्मिंदगी को फील नहीं करना। फिर कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद ये जो सैलाब आ रहे हैं मेरी वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से हैं, ये जो दुख तकलीफ़ें आ रही हैं मेरे गुनाहों की वजह से। अजीज़ों, ये वो चीज़ें, ये हम बेसिकली फॉलन वर्ल्ड में हैं। फॉलन वर्ल्ड यानी आदम को जब कहा गया था कि ज़मीन तेरे सबब से लानती ठहरेगी, तो अब वो जो गुनाह था जिसकी सबब से वो ज़मीन लानती थी, और जो कुछ शैतान का ज़ोर भी है, तो लेकिन वो ज़ोर उनके ऊपर है जो ईमानदार नहीं है। जो ईमानदार हैं उनके ऊपर ज़ोर नहीं है। देखें, अगर आप सोचें 100% में से 90% आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, और अगर 10% आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो क्या आप उन प्रॉब्लम्स को इसलिए आप सोचते हैं कि ये मेरा खुदा ने मेरे पर डाल दी क्योंकि मेरी गलती थी कुछ? अजीज़ों, कई बार हमें सबक सिखाने के लिए, हमें ज़िंदगी के मराहल से गुजारने के लिए खुदा हमें इनमें से होने देना गुजरता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी थी कि पौलुस ने ये कहा कि 3 बार जो है शैतान के कासद ने मुझे कांटा चुभोया, और मैंने खुदा से फरियाद की, 3 बार मैंने उससे फरियाद की, लेकिन खुदा ने मुझे क्या कहा?
کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی. کیا خدا اس کو بچا نہیں سکتا تھا؟ عزیزوں کئی بار ہماری لائف میں یہ چیزیں آتی ہیں تو اس لیے نہیں آتی کہ ہم گنہگار ہیں. کیا پولس رسول گنہگار تھا جو کہ فضل کی تعلیم دے رہا تھا، جو کہ بتا رہا تھا کہ فضل ہے کہ، اور اس نے کہا مجھ پہ فضل ہوا ہے، دمشق کی راہ پر خدا نے مجھے پکڑ لیا، اس نے مجھے چن لیا، اور آج میں جو ہے غیر قوموں میں جا کے منادی کر رہا ہوں. دیکھیں کتنا مشکل کام ہوتا ہے غیر قوموں میں منادی کرنا، تو خدا نے اس کو چنا. تو کئی بار ہماری لائف میں اگر پریشانیاں تکلیفیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہیں یا تو ہم گنہگار ہیں یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یا ہم یہ کہنا شروع کر دیں خدا نے مجھے سزا دی. آپ کو لگتا ہے خدا آپ کو سزا دے گا؟ جو روح القدس ہے وہ آپ کو خدا کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو عزیزوں کیسے ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ ہم خدا کو کتنا نیگیٹو لے لیتے ہیں کئی معاملوں میں کہ میرے ساتھ ہی کیوں، ایسا ہی کیوں، حالانکہ خدا ہی ہے جس نے ہمیں ان تمام چیزوں سے نکالا. پھر ہم کیوں اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، یا ہم اس کی طرف یہ بات کرتے ہیں، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ سب چیزیں میرے وجہ سے آ گئیں. آپ نے اپنے اندر یہ کبھی، کیونکہ خدا کا روح آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ کو گلٹی فیل نہیں آپ کر سکتے کبھی بھی، کیونکہ جب وہ آپ کے لیے جو ہے اس نے اپنی جان دے دی، اس نے نجات دہندہ کے طور پہ کام کیا، تو وہ کیسے آپ کو شرمندہ ہونے دے سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کو اس لعنت میں پڑے رہنے دے سکتا ہے؟ یہ آپ کی مینٹالٹی ہے، سوچ ہے، جو ہم اس سوچ کو جانے نہیں دیتے. اس سوچ کو اپنے اندر سے نکالیں اور ہمیشہ کے لیے یہ سوچیں کہ وی آر رائچس، 100% رائچس، فار ایور رائچس. میں راست باز ہوں، 100% ہوں، اور ہمیشہ کے لیے ہوں. میری راست بازی کوئی چیز، نہ تنگی، نہ وبال، نہ کوئی کال، کوئی نہیں چھین سکتا. یہ سٹیمپ ہو چکی ہے اور یہ رہے گی. میرے ایمان اس کلام کی وجہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی. ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے جو آپ ہمارے زندگی میں دیتے ہیں. خدا ہم کبھی شرمندہ نہ ہوں گے، کیونکہ خدا تو نے ہمارے لیے ہماری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا کر ہمیں نجات دی. آج جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے، اگر کسی کے دل میں ایسی بات ہے تو یہ کلام خدا ان کے لیے آج باعث برکت ہو، اور سب اپنی زندگیوں سے ان باتوں کو، غلط باتوں کو نکالیں. کیونکہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو نے آ کے ہمیں بچا لیا. ہم میں سے کوئی بھی انسان نیک نہ تھا، بلکہ تو نے اپنے روح سے ہمیں بھر کر نیک بنایا. تھینک یو جیزس فار ایوری تھنگ. میں خداوندی تمام دعا آپ کی پاک مرضی، اور میں اس دعا کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے اس دعا کو سنا ہے اور قبول کیا. یسوع کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو.